Halo everyone, apakah suara Mister dengar jelas? Oke, gimana? Apakah suara Mister dengar jelas? Soalnya koneksinya lagi nggak terlalu bagus di sini. Oke, while waiting the others, let's start with conversation. Sambil nunggu yang lain, kita conversation dulu ya. Oke, Miss open file conversation-nya. Oke, anyone wants to read? Ada yang mau baca? Ini aja deh, dialog 5. Oke, kebetulan karena namanya Andi and Faris. Andi sama Faris. Ada nggak? Belum ada ya. Ya udah yang lain. Oke. Anyone wants to read? Nggak ada. Oke, seperti biasa kalau kalian mau baca, privilege-nya adalah dapat bonus score. Saya. Gas. Oke. Saya. Saya Andi ya. Oke, Rashidi Saya sama situationnya. Oke, Aku Rashidi. dialog 5 aja dah. Iya emang. Saya situationnya. No. Amal, Faris, Rashidi, Andi. Oke, let's start. Rashidi. Situationnya udah dibaca dulu kan, Mas? Oke, Miss bahasa situation. Faris meets his old friend Andi while he is on schooling holiday. Okay, how are you doing today, Faris? I'm doing great. What about you? I'm absolutely lovely. Thank you. Everything's been good with you? I haven't been better. How about yourself? I start school recently. Where are you going to school? I'm going to SMA Global Islamic Boarding School. How do you like it so far? I don't like it so far. I like it so far. My classes are pretty good right now. I wish you luck. I wish to. Thanks a lot. Mes, saya nggak ngomong apa-apa loh ya, Mes. Saya nggak ganti apa-apa.
Okay, thank you Amal and Rashidi. Okay, Nilai plusnya sorry berapa for tadi, Miss? who asked me about the UTS score. Miss belum selesai ini yang esai. Belum selesai koreksi yang esai. Nanti deh kalau udah. Kalau yang pilihan nilai pilihan aja udah. Sorry ya, kayaknya ada Aufa, Rizka nanya Miss ya, belum Miss jawab. Okay, now for today, because we Free. will don't have submitting note, jadi sebagai gantinya kalian nanti nulisnya on the spot saat kelas Zoom. Jadi Miss ada mana ya? Wait. Okay. Jadi when I present the material, please open this link. Terus kalian jawab berdasarkan apa yang Miss sampaikan. Gitu. Oke, could you open the link? Kalian bisa scan QR atau klik bit.ly 11NS 14 strip 14 OKT 2020 atau scan QR-nya. Bisa? Tulis di kolom chat kalau kalian udah bisa buka linknya. So, I hope you can use two device. Laptop buat I'll show one video, jadi laptop buat nonton videonya, and then handphone for answering the question. Nah, kalau udah ngerjain ini, kalau kalian sudah submit ini, nanti Miss nggak akan kasih kalian tugas lagi. Have you opened the link? Udah bisa belum? Bentar, Miss. Sebentar. Oke, sambil nunggu yang baru join. Oke, Aufa sudah. Aza sudah. Jangan dijawab dulu ya. Jadi jawabnya sambil nanti waktu nanti ada videonya. Yang lain, have you done? Only 2 students who already respond. Bentar, Miss. Buka laptop. Oke. Bisa sih kalau kalian multitasking, dengerin sambil ngetik. Tapi lebih enak sih pakai 2 device. Oke, yang baru join. So, we call it apa ya, virtual note kali ya, or something. So, please open the link or scan the QR. Nanti kalian jawab pertanyaan yang ada di linknya saat Miss menjelaskan. Ini yang Ya. Oke, Miftah udah. Miss, admit saya. Oke. Oh ya, I'm sorry if kalau jaringannya nggak terlalu stabil. Oke, yang baru masuk, Miss share screen lagi ya. Oke.
yang baru masuk. Nah, kalian bisa scan QR, nanti ada link di dalamnya. Atau kalau nggak bisa scan QR, klik bit.ly 11 NS strip 14 OKT 2020. So, when we learn, then sambil dijawab pertanyaan yang ada di formnya. Nah, setelah kalian jawab, kan Miss tahu tuh siapa aja yang submit. So, you don't need to submit note. Jadi, nggak harus submit tugas. Oh ya, sudah di open semua? Oke, Jana. Iya, itu linknya itu sih. Linknya Minggu panjang, kemarin saya nggak makanya ikut, Miss. Kenapa? Minggu kemarin saya nggak ikut. Oh, nggak apa-apa. Minggu kemarin refreshing after UTS aja. Udah? Oke, I need Miss butuh ambil barang sesuatu. Bentar ya. Wait a minute. Kalian buka dulu. Wait. Oke, sudah? Kalau udah kita mulai ya. Oke, Miss open videonya. Wait a minute. Wait. 11 NS. Bentar ya. Share. Okay. Are you able to see the video? Bisa lihat videonya? Tapi Nggak jelas, Miss. Bagus banget, Miss, resolusinya, Miss. Atau screen saya yang salah ya, Miss? Serius, coba Miss play ya. Tapi tadi Miss udah optimize. Look at this glass. What do you see inside it? Okay, the first Lihat question. linknya. Atau kalau kalian nggak jelas, kalian bisa open di YouTube. Judulnya What is Air Pressure? Oke, question number 1. Apa yang ada di dalam gelas? Tulis di Tanda formnya tanya. ya. Bukan. Apa yang ada di dalam gelas? Oke, karena banyak yang baru datang. Sudah? Nah, yang baru datang, jangan lupa tulis jawabannya di form itu ya. Aduh, banyak juga ini. Nisa, Aziz.
Miss, itu videonya ada kayak keblok gitu nah, Miss. Blok. Wait. Kebloknya di bagian mana? Ini udah di bagian kanan, tadi di tengah. Oh, I see. Wait. Bentar ya. Sekarang? Udah? Udah. Oke, question number 1 udah dijawab. Jangan diganti ya. Jawabannya, oke. Many of you would probably say that it's empty. Miss. Mhm. Rijal Hadi minta accept Miss saya. Belum masuk. Rijal Hadi. Tadi. Udah, Miss. Udah. Sip. Oke, Miss jadikan Mr. Marus sebagai co-host. Oke, ada yang jawab kosong nggak gelasnya? Ada? Privasi. Biarpun ada pasti dia diem, Miss. Privasi. Nggak apa-apa. However, it's not. Then what's inside it? There is air inside this. Oke. Ternyata di dalamnya ada. Bener. Masa air? Bukan, it in English. Air Inggris. Kalau bahasa Indonesianya air, Water. no, Udara. udara. Masa water. Ya, jadi walaupun tidak terlihat di dalam gelasnya ada udara. Glass. Yes, air is present everywhere around us. But tell me, is air heavy? We generally feel that air Oke. Apakah udara itu berat? is light in weight. How true is this? Let us do an experiment to see how heavy the air is. Take a bottle filled with water. Now take a piece of cardboard and place it on the open end of the bottle. Hold the cardboard with your hand and invert the bottle upside down. Oke, kita coba ya. Ini sudah siapin sih. Semoga berhasil. Nah, Miss ada botol. Kelihatan nggak? Oke, Miss ada botol. Isinya air. Terus kita kasih sticky note. Iya, kemarin ada badai. Ups, jatuh. Ini ya sticky note. Terus kita balik. Wait, Miss jauhin dulu. Nih ya guys, kita balik. Nah, lihat apa yang terjadi pada kertasnya? Tuh, kalian bisa coba sendiri pakai botol. Kertasnya nggak jatuh. Nih. Ada udara menarik. Oke. Hadi udah buka formnya? Kami Ini ya, sambil jawab. Nah, kalian bisa coba. Nah, jadi kalau sekarang kita cari tahu kenapa tadi kertasnya nggak jatuh. Kenapa kertasnya bisa nempel di botol. Kita lanjut ya. Now take off your hand from the cardboard. What did you see? The cardboard sticks to the surface. This is because the air's pressure is pushing the piece of cardboard in the upward direction.
Does this mean that air is heavier than the water? Well, the air is present everywhere and hence it's exerting pressure from all the directions. Oke, nah ini bisa kan menjawab apa sih yang menyebabkan tadi kertasnya nggak jatuh? Karena ada apa? Terus, apakah udara itu punya tekanan dan kemana arahnya? Nah, kalau kalian udah jawab sampai pertanyaan itu, chat sudah gitu ya, supaya kalian punya waktu menjawab. Miss yang ngomong orang mana? Coba tebak orang mana ya? Accent on English. Oke, sudah sampai pertanyaan itu? Sampai pertanyaan kemana arah tekanan udara? Perindavan itu kan ini punyanya siapa yang warnanya biru-biru itu, anak kecil warna biru, dewa siapa itu? India, Miss. Ya, Indi. Ganesha, Miss. Bukan Ganesha. Oh ya, Krishna. Krishna, ya. Ganesha. Tontonan Antv. Oh, kalian juga masih nonton itu ya? Ini udah belum sampai kemana arah tekanan udara? Belum. Ayo jawab dulu ya. Perindavan. Main anak Antv. Sudah, have you done? Sudah belum ini? Sudah ditulis? Sampai pertanyaan kemana arah? Kalau udah, Miss lanjut videonya. Yang baru datang. Oke, jawab dulu ya. Sudah ya, Miss lanjut ya. Clearly, the air pressure is more than the pressure of the water inside the bottle. And this allows the piece of the cardboard to stay on the surface of the bottle. With this activity, we can understand that air exerts pressure. You may note that the air pressure acts in all directions. Do you know why? It's because air is fluid. Oke. Nah, tadi udah lihat arah panah-panah tekanannya kemana. Kenapa bisa arah tekanannya seperti itu? Karena air itu adalah salah satu fluida. Fluida itu bisa berupa cairan atau gas yang molekul-molekulnya bebas bergerak. The molecules of air are very loosely held and hence they can easily move in all the directions. We all know that the Earth is surrounded by an envelope of air. Do you know what it's called? Oke.
Nah, sekarang jawab pertanyaan, disebut apa lapisan udara yang menyelubungi bumi? It's called atmosphere. And this atmosphere is divided into different layers as shown in this image. Oke. Udah tahu kan? And then next question. Ada berapa lapisan atmosfer? What can we say about the air in the atmosphere? The air in the atmosphere exerts pressure on the earth, or we can say on the earth's objects. What is this pressure called? The pressure exerted by air is called as air pressure or atmospheric pressure. Now the question is whether air pressure is uniform throughout these layers of atmosphere. Oke, kalian sampai pertanyaan nomor berapa? Kalau perlu waktu buat menjawab, bilang ya. Think about it. Where would the maximum quantity of air be? There is maximum air above troposphere. There's this much air above the troposphere. Then this much air above the stratosphere, and this much above the mesosphere, and so on. So as we move upwards, the quantum of air decreases. Now logically, can you tell me which layer carries the maximum air pressure? Oke. Nah, ilustrasinya kan itu ada beberapa lapis. Nah, misal ini. Oke, misal lapisan atmosfer ada beberapa lapis. Misal ini ya, ada beberapa barang. Nah, kalau ditumpuk-tumpuk, mana yang tekanannya paling besar? Mana yang kan ada 4 lapisan nih, misal tangan, handphone, sticky note, terus water. Mana yang ngerasain tekanan paling besar? Yang lapisan apa? Tangan, handphone, sticky note, water. Misal ini lapisan atmosfer. Yang mana? Ulang, Miss, ulang. Oke. Nah, misal Miss punya beberapa lapis. Ada tangan, ada handphone, ada sticky note, terus ada ini ya, botol. Mana yang merasakan tekanan paling besar? Yang paling ditekan ya? Tangan. Yang Bawah, Miss. Yang bawah. Kenapa? Handphone. Karena apa ada Menampung dia itu menampung yang di atas. Layer-layer atasnya ya. Nah, sama kayak atmosfer. Berarti kan tadi ada berapa layer atmosfer? 5, Miss. Ya, ada 5. Mana yang tekanan atmosfernya paling besar? Berarti yang paling bawah dong. Ya, Apa bukan, Miss? ya benar. Berarti yang paling bawah ya. Jangan lupa dijawab di Google Form-nya ya. Di Google, Microsoft Form. Oke, nah terus sekarang lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Berarti kalau kalian berada di laut sama di atas gunung, mana yang tekanan udaranya lebih besar? Oke, ini selanjut ya.
Oke, berarti yang tekanannya paling besar itu lapisan apa? Oke, sorry ya sinyalnya. And that's the reason why the air pressure is maximum at this layer. And what can you say about the air pressure at the layers above this point? The air pressure decreases as we move higher. Does air move? If yes, what is it called? Moving air is called Sampai situ. Sudah dijawab semua pertanyaannya. Coba Miss cek ya di respon. Oke, sampai di situ dulu. Sudah disubmit. Wait. Yang laut tadi belum saya, Miss. Yang laut. Oke, coba kalau di laut sama di atas gunung, tadi semakin ke atas tekanannya semakin apa? Oh, iya. Coba ya, Miss lihat responnya. Dekat bumi Ada yang makin udah submit? tekanannya, Miss. Kenapa? Semakin dekat sama bumi semakin itu. Semakin tinggi tekanannya. Tadi kalau tekanan di bumi sama kayak di atmosfer, semakin naik, tekanannya semakin apa berarti? Kurang. Semakin kecil. Iya. Oke, yang udah submit ada 3. Ada Rashidi, Aufa, udah ada 6. Nah, masih 7 menit, Miss tunggu sampai kalian submit semua. Yang belum submit lengkapi dulu. Bah, kereset. Astagfirullah. Gimana, Rama? Oke, 10 orang. Ulang, Miss. Aduh. Ya apa, jawab lagi. Oke, yang udah ya, Rashidi, Ahza, Ijun, Abil, Arik, Sihan, Gibran, Aufa, Aura, Mifta Eka. Bisa lihat jawabannya ya. Oh, ada yang jawab duluan. Oke. Oh, lagi ada yang lagi di jalan sepertinya. Oke, 12. Dari 34 dikurang 2, 32. 32 student. Miss, boleh lihat yang lapisan tadi, Miss? Lihat yang lapisan. Oke.
Oke, segera dikumpul ya, jangan ditunda-tunda, jangan nggak jawab. So, kalau udah jawab, you will free from the task, not task. Kan udah jawab. Will be free from the task. Mana nih Miss gambarnya Miss? Gimana? Tadi udah jawab. Udah jawab di Nomor 14 itu gimana sih maksudnya Miss? Nggak paham belum. nomor 14. Coba. Oke, nomor 14. Jadi, ada dua keadaan. Misal, Iya Miss. Kan itu kan di pesawat sama di mobil katanya lo. ya tadi tekanan udara itu bergantung pada apa? Jadi tekanan udara sama seperti tekanan atmosfer. Tadi berlapis-lapis kan? Semakin ke atas, tekanannya semakin apa tadi? Makin kecil lah Miss. Ya, makin kecil. Kalau di dalam mobil dan di atas pesawat, mana yang lebih tinggi? Oh, Nah, berarti yang lebih tinggi yang paling atas loh Miss. ya berarti kalau atas tekanan Paling tinggi. Paling bawah Miss. Berarti mobil Miss. yang mobil lebih apa? Kan di bawah loh Miss. Ya, di bawah. Oh, belajar ya tadi ya? Sendiri. Oke, Hadi sudah dijawab. Oke, Miss cek lagi ya responnya. Harusnya 32. 22, 10 orang lagi. Udah Miss. Udah. Coba Miss cek ya. Ups. 23. Oke, ini Faris Akmal kok belum submit. Sama Iqbal Ali izin. Marcel tadi ada nggak Marcelo? Akmal udah belum Akmal? Oke, Hijratun Nisa belum? Aduh. Kenapa Rama? Ulang, Nisa? Miss. Keulang. Nggak apa-apa, pertanyaannya sedikit. Aduh. Ini apa ya, ada yang tidak karena ngaping di ayasa air itu apa maksudnya? Oke, udah jam 9.41. Gimana? Have you done? Oke, sambil Miss tanya ya. So, what have we learned today? Apa yang dipelajari hari ini? Apa yang dipelajari hari ini, guys?
Kok diem? Udara-udara, Miss. Udara-udara. Okay, what do you feel after learn? Oh, atau what part do you like? Bagian mana yang kalian suka, ada nggak? Dikurangi 31. Oke, 5 orang lagi. Ya udah deh, karena udah lebih. Yang tadi 5 orang yang belum ngumpul, jangan lupa di submit ya. What part do you like, kata Aura pas dengerin Krisna ngomong bahasa Inggris. Emang itu Krisna gitu. Oke. Oke, Mas Dan, nanti Miss kasih linknya, nanti Mas Dan jawab ya. Sudah, Mes. Oke, Akmal sudah? Yes, baru ngumpul. Oke, good. Oke, yang lain Miss tunggu ya sampai jam 10. Nanti jam 10 Miss close linknya. Oke? Any question before we close our class? Nggak ada? So, because you already do the virtual note, jadi kalian nggak usah ngumpul note lagi. Bahagia nggak? Oke. Bahagia sekali, Miss Ai. Next week kayak gini lagi, Miss lah. Oke, boleh. Kalau kayak gini rajin saya misalnya. Oke, baguslah. Okay, thank you everyone for joining the class. Let's close our class by reciting Hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Okay, thank you everyone. See you next week and have a good day. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Thank you. Thank you, Miss. Assalamualaikum. Thank you, Miss. End meeting ya. See you.